वेलकम ईरान में टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एमएनए रह चुके हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा जिस तरह हालात हैं आपको पता है कि निगरान गवर्नमेंट से आते ही जो है ना तकाली मुश्किल बढ़ गई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें तो महदूद एक अख्तियार है, हम तो सिर्फ इलेक्शन की मामनत के लिए ये जो महंगाई है, पेट्रोल है, डॉलर है, बिजली है, इससे कोई उनका लेना देना नहीं है। अगली गवर्नमेंट यानी कि पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या कहेंगी? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया मदऊ करने का प्रोग्राम में। अच्छा, दूसरा ये है कि जो अभी जो गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट है इस वक्त, मैं ये समझती हूँ कि उनका पॉलिसी से लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके चल रहे हैं, लेकिन पिछली जो गवर्नमेंट है आप ये देखिए कि वो जब गवर्नमेंट में आए तो उनको मसाइल कौन कौन से मिले। हमारे यहाँ तो ये मसला है कि बजाय ये कि हम ये कहें कि जी पिछली गवर्नमेंट ने इतनी अचीवमेंट्स की थी और अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे यहाँ ये रस्म है कि पिछली गवर्नमेंट मसाइल देके जाती है, फिर अगली गवर्नमेंट उन मसाइल को मल्टीप्लाई करती है अपनी फेल्ड पॉलिसीज की बुनियाद पर। और कोई इनके जहन में होमवर्क नहीं होता और ये लोग आके सीटों पे बैठ जाते हैं। बस इनको सीटों पे बैठना होता है, बाकी मुल्क के लिए कौम के लिए कुछ नहीं करना होता। जैसे कि अभी मौजूदा गवर्नमेंट का जिस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो एकदम से उसका एक बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हो रहा है और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर महंगाई का बॉम्ब फट रहा है। वो इसीलिए फट रहा है कि एक इन लोगों ने एक क्या कहेंगे कि एक सूडो किस्म की एक एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई थी। जो ही वो गवर्नमेंट गई है तो वो जो है अब उसके समरात आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। तो ये जो दूसरी गवर्नमेंट भी अगर आएगी तो मैं आपको ये आज कह रही हूँ कि वो भी उनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो मसाइल हल कर सके। पिछले कुछ सालों में और खास तौर पे मैं पीटीआई की गवर्नमेंट को कहूंगी कि उन्होंने मसाइल में इस कदर इजाफा कर दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो चाहते हुए भी मसाइल को हल नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस आप जो है आपकी विल हो, आपको एक सख्त डिसीजंस करने पड़े और उससे शायद थोड़ा बहुत जो है मसले हल हों। इट विल टेक इयर्स हमें इन मसाइल से निकालने के लिए। और डॉक्टर साहब आपको पता है कि इलेक्शन जो है ना मतलब तो 6-7 महीने लग सकते हैं। पीपल्स पार्टी करे एक इलेक्शन टाइम में आपकी डीलिमिटेशन है, उसके बाद वोटर लिस्टिंग है, उसके ऊपर एतराज़ात, काफ़ी ऐसी चीज़ें नए आदमशुमारी के ऊपर पीपल्स पार्टी ये तस्लीम करके आई, दस्तखत करके आई। अब कहती है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो। किस तरह मुमकिन है 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो? देखिए ये एक सियासी बयान है कि 3 महीने में इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो ही केयर टेकर सेटअप आता है तो फौरन 90 दिन में जो इलेक्शंस हैं वो हो जाने चाहिए। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन होती नहीं है और हमें उसी तरह से चलना होता है जैसे कि हमें मसाइल नजर आ रहे हैं। आपने पहली बात तो ये है कि सेंसस जो है आप जैसे गिनते नहीं हैं, फिर गिनने ना सही गिना नहीं। अगर दोबारा से एनकेएम ने कहा और इतना एक वर्क मतलब मेहनत है इसमें, और मैं बल्कि अपने लीडरान को अप्रिशिएट करूंगी इस चीज पे कि जो उन्होंने इतना काम किया। अब ये कि दोबारा से सेंसस का उसको रिजल्ट को वो किया गया, करेक्ट किया गया, उसके बाद अब डीलिमिटेशन का अगला सिलसिला आएगा। तो उसके बाद 3 महीनों में मुझे तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो एक हाइप क्रिएट कर रही है, उनकी एक आदत है, वो इस तरह से हाइप क्रिएट करते हैं, तो बिल्कुल उनको खुश होने दीजिए 3 महीना कह के। लेकिन ये है कि अगर हकीकत देखी जाए तो ये मुमकिन नहीं है। आपको पता है कि एक ड्यू प्रोसेस के तहत असेंबली तहलील हुई है, एक एडवाइस गई है प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद आपको पता है कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम हो चुकी हैं। अब सारा अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है इलेक्शन करवाने का, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही सब कुछ है। उसी के साथ सदर पाकिस्तान एक सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी सेरेमोनियल हेड हैं और एक बड़ी पोस्ट है, आपको पता है एक बड़ी पोजीशन है। अगर वो इस तरह के खतूत और ख़त और
اور ٹویٹ اور جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں بڑی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ صدر اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے کبھی ٹویٹ کرتے ہیں، کبھی خط لکھ دیتے ہیں، کبھی ان کو جوابی خط چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے آتے ہیں کہ ہم آپ سے ملاقات نہیں کریں گے کیونکہ ٹائم دینا ہمارا کام ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے میر صاحب، جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں، میں ان کی ذاتی طور پر بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن اس وقت وہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں. اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ممبرز، ان کے لیے انفارچونیٹلی وہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کا جو مجھے لگتا ہے کہ ویژن بہت محدود ہے. وہ اپنی پارٹی سے باہر نہیں نکلتے. چاہے وہ وزیر اعظم اگر بن گئے تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم بنے ہوئے تھے. اب صدر پاکستان جو ہیں وہ صدر پاکستان ہیں اور بہت اہم منصب پہ ہیں، لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی وہ پی ٹی آئی کی پارٹی سے باہر نہیں نکل رہے. وہ پی ٹی آئی کے صدر بنے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. اور ان کو جو ہے بالکل اس وقت جو اتنا نازک ٹائم چل رہا ہے پاکستان پہ، ان کو اس قسم کے بلنڈرز نہیں کرنے چاہیے. اس سے عوام میں بھی اور اداروں میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں جی ڈی اے ہے، آپ ہیں، جے یو آئی ہے، اور جی ڈی اے کے ساتھ ایک اچھا آپ کا، کیونکہ ورکنگ بھی اچھی ہے اور آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. لیڈر آف دا اپوزیشن میں اس ٹائم آپ کو سپورٹ بھی کیا تھا جی ڈی اے نے. بعد میں لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے جو ہے نا یہ نگراں سیٹ اپ لائیں. اس نگراں پہ آپ کو بھی یقین ہے، جی ڈی اے کو بھی، سب کو یقین ہے. آگے بھی آپ سب مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک الیکشن لڑیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو اینٹی ووٹ ہے وہ زیادہ ووٹ ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیے میر صاحب، ایم کیو ایم کی ایک پالیسی رہی ہے اور بالکل وہ آج بھی ہم اسی پالیسی پہ ہی جو ہے کاربند ہیں. ایک چیز یہ کہ ایسی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اس ملک اور قوم کے لیے کام کر رہی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے دروازے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بند نہ تھے، نہ ہے اور نہ ہوں گے. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور الیکشن میں بالکل ہم دیکھیں گے. ہماری رابطہ کمیٹی کی ایک پراپر میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو میجورٹی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو سب نے تسلیم کرنا ہوتا ہے. تو جو جس طرح سے پارٹی پالیسی آئے گی اسی طرح ہم کام کریں گے. لیکن یہ چیز واضح رہے کہ ہمارے یہ دروازے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بند نہیں ہیں. پیپلز پارٹی اگر جو ہے اسی طرح کی حرکتیں کرے گی تو ہاں بالکل پھر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ سندھ میں انہوں نے سندھ کا اور کراچی کا بڑا خرچ کیا ہوا ہے اور اس پہ میں بالکل ذمہ دار سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی کو، کیونکہ کافی عرصے سے وہی حکومت کر رہے ہیں اور کوئی بہتری آ نہیں رہی. تو بالکل اگر وہ بہتری لے کے آتے ہیں، اچھے اقدامات کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے، لیکن پلیز کریں تو نا. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. اللہ حافظ.